नाप तोल के अंदर कमी करना बहुत बड़ा जुर्म है। हर व्यापारी को, हर बिजनेसमैन को, हर दुकानदार को इस चीज़ का लिहाज रखना चाहिए कि ज़र्रा बराबर भी वो नाप तोल में। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास। मुहतरम नाज़रीन, आज एक बहुत अहम मौजू पर आपसे गुफ्तगू करनी है जिसका नाम है फ़साद फ़िल अर्ज़, यानी ज़मीन के अंदर फ़साद क्यों होते हैं। मेरे भाइयों, ये एक बहुत ही बड़ा मौजू है और इस मुख्तसर से वीडियो में उस मौजू को समझना मुश्किल है। फिर भी कुछ बातें आपसे अर्ज़ करूँगा, इंशाअल्लाह ज़रूर समाअत फरमाइए। ये फ़साद जो होते हैं ज़मीन के अंदर, ये फ़साद के बहुत सारे नौइयत होते हैं। कभी ज़िली तौर पर फ़साद होते हैं, कभी स्टेट लेवल पे यानी सूबाई तौर पे फ़साद होता है, कभी बैनुल अक़वामी यानी इंटरनेशनल लेवल पे फ़साद होता है, यहाँ तक कि कभी किसी को गौर से देखने पर भी फ़साद हो सकता है, जिसके बारे में बहुत सारे वाक़या हैं। मेरे भाइयों, फ़साद के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर मुतअद्दिद आयतों में बयान फरमाया कि फ़साद किस तरह होते हैं, किन किन वजूहात से फ़साद होते हैं। इस मौजू पे हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि ज़रूर ज़मीन के अंदर सबसे बड़ा जो फ़साद है वो है शिर्क, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना। क्योंकि अगर कोई बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन से शिर्क करता है, ज़मीन के अंदर सबसे बड़ा फ़साद है ये। इससे बड़ा फ़साद और ज़मीन के अंदर कोई नहीं हो सकता है। इसीलिए एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो शिर्क से परहेज़ करे, अपने आप को सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए ही सुपुर्द करे, किसी और के सामने अपने माथे को ना टेके, अपने सर को ना झुकाए। अगर ये सर झुकाना ही है तो सिर्फ उस रब के सामने झुकाए जिसने तमाम जहानों को पैदा किया, सबको रिज़्क देता है, सबको पालता है, सबके दिलों की बात को जानता है। तो रुए ज़मीन के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा फ़साद हो सकता है वो है शिर्क, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करना, जिसके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, कि याद रखो शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। यानी दुनिया के अंदर जितने जुल्म है, जितने गुनाह है, सबसे बड़ा जुर्म, सबसे बड़ा जुल्म गुनाह शिर्क है। इसी तरह फ़साद फैलने की एक वजह यह भी है कि इंसान दीन में यानी शरीयत के अंदर कोई नई चीज़ ईजाद कर दे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, कि ज़मीन के अंदर जितनी भी यानी हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम तक ले जाने वाली है। इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बिदात से अपने आप को बचा के रखें और जो सही दीन है उसी दीन पे हम अमल करें। मेरे भाइयों, फ़साद के एक वजह ये भी है कि इंसान फ़र्ज़ नमाज को तर्क कर दे, जिसके मुतालिक अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया, इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, कि बेशक नमाज इंसान को बुराई से रोकती है। तो गोया इस बात से ये बात रोज़े रोशन की तरह आया हो जाती है कि अगर इंसान नमाज नहीं पढ़ेगा तो उसके ज़रिए उसको इस नमाज को तर्क करने की वजह से ज़मीन में फ़साद फैलेगा, समाज में बिगाड़ पैदा होगा, खराबी पैदा होगी। इसी तरह फ़साद की एक वजह ये भी है वक्त पे शादी ना करना। मेरे भाइयों, वक्त पे शादी ना करना ये खुद एक मुस्तकिल मौजू है, इस पे घंटों घंटों बोला जा सकता है, लेकिन हम मुख्तसरन आपको ये बता दें कि वक्त पे शादी करना ये बिगाड़ है। उन वालिदैन के लिए ज़रूरी है कि अपने बच्चे को वक्त पे शादी दिला दें। अपने बच्चों को अगर देखें कि शादी के लायक है, अगर इस उम्र में उसको शादी नहीं दिलाया गया तो उसको गुनाह में मुलविस होने का बहुत अंदेशा है। तो वालिदैन के लिए फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को शादी दिला दें। अल्लाह के रसूल ने यूँ ही नहीं फरमाया
کیا فرمایا؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ اگر تم میں سے کوئی شادی کے لائق ہے، استطاعت رکھتا ہے، دونوں طرح کی استطاعت، مالی استطاعت بھی اور جنسی استطاعت بھی رکھتا ہے، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، کیونکہ اگر انسان وقت پہ شادی نہیں کرے گا اس کے ذریعے زمین میں بہت زیادہ فساد پھیلے گا، جو آج ہم اپنی آنکھوں سے ہمارے سماج و معاشرے میں دیکھ رہے ہیں۔ بہت زیادہ فساد پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے۔ اسی طرح فساد پھیلنے کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ انسان ناپ تول میں کمی کرے۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، ناپ تول کے اندر کمی کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ہر ویاپاری کو، ہر بزنس مین کو، ہر دکاندار کو اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ ذرہ برابر بھی وہ ناپ تول میں کمی نہ کرے۔ اور ایسا جرم ہے جس کے متعلق اللہ نے پہلی فرما دیا، کیا فرمایا؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے، بڑی خرابی ہے۔ کن کے لیے؟ ناپ تول کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے سامان لیتے ہیں، جب ناپ کر سامان لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب سامان بیچتے ہیں، یعنی سامان جب دوسرے کو دیتے ہیں اس وقت اس میں ڈنڈی مار دیتے ہیں، اس میں کمی کر کے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ایسا جرم ہے، ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے جو مارکیٹنگ ہے، مارکیٹنگ کے جو لیول ہے، جو معاشی حالات ہے، اس میں کافی بگاڑ آ جاتا ہے، کافی خرابی آ جاتی ہے۔ اس لیے ہر ایک بیپاری کو ضروری ہے کہ وہ ناپ تول میں کمی کرنے سے پرہیز کرے۔ اسی طرح سماج کے اندر، دنیا کے اندر فساد پھیلنے کے بہت سارے وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان غیبت کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، غیبت ایک ایسی برائی ہے جس کی وجہ سے جو آپسی تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ ایک کے اندر، ایک انسان کے اندر جو دوسری انسان کے لیے محبت ہونی چاہیے وہ محبت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے جلتے رہتے ہیں، صرف غیبت کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اس کے آگے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردے بھائی کے گوشت کھائے؟ کوئی پسند نہیں کرے گا۔ تو دیکھیے اللہ رب العالمین نے غیبت کو کس طرح بیان فرمایا کہ کتنا بڑا جرم ہے، کتنی بڑی برائی ہے سماج کے اندر، روئے زمین کے اندر۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت کرنے سے پرہیز کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں فساد فی الارض سے، زمین کے اندر جو فساد ہوتے ہیں ان فسادات سے تو ہمیں محفوظ فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔